亲爱的姐妹们平安，感谢神，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian. Mengucap syukur hari ini kita bisa berjumpa lagi di online ini. 让我们来唱一首诗歌，荣耀归主。亲爱主，我敬拜你，传扬你慈爱的恩情。你有大能，你是圣洁，荣耀是你无比名。Kita nyanyi puji-pujian, hormat bagi Allah. Ya penebus kami, memuji kasih dan rahmat-Mu. Sungguh besar, kudus, dan mulia nama-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. 亲爱的姐妹们，午安！我们又再次见面，我们来唱一首诗歌，圣教诗歌第10首《荣耀归主》。Ibu-ibu, kita bersyukur kepada Tuhan, kita jumpa lagi di sini. Mari kita angkat satu puji-pujian PPK nomor yang ke-10, hormat bagi Allah。上帝不但创造我们，他也爱我们，他救赎我们。犯罪，我们犯罪应该受到刑罚，但是他拯救我们，让我们用心灵、用诚实来称颂我们的上帝。Kita puji hormat kepada Tuhan karena Dia bukan saja menciptakan kita, Dia juga mencintai, mengasihi kita, dan Dia juga menebus kita orang yang berdosa yang sudah berdurhaka kepada Tuhan. Dia mengampuni, Dia menebus kita. Mari kita memuji Tuhan dengan hati, dengan tulus kita memuji Tuhan. Nomor 10, hormat bagi Allah. Saya memang平安 我们感谢神，我们可以再一次相聚。Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa berkumpul di sini。等下团契之后呢，我们有圣经比赛。Nah hari ini setelah persekutuan kita ada lomba Alkitab ya. Kita ada lomba Alkitab. Kita bersyukur ya. Ini mumpung udah ada pemuda remaja yang mau pakai tempat ini, udah diinin buat nyambut hari ini kita lomba。Ya, 欢迎我们今天有比赛，你看这么美的ya. Jadi itu untuk meringankan ya, 让我们不要紧张 supaya kita nggak usah tegang, udah cakap-cakap itu semua ya. 我们来聆听神的话。有一个卖花的小姑娘，她卖完了大部分的花之后呢，就决定早一点回家。那么那个时候她手上还有剩下一朵。那他回家的时候呢，看见在路边有一个乞丐，于是呢，他把这一朵花送给那个乞丐，然后他就欢欢喜喜的回家。Nah, ibu-ibu ada seorang anak gadis kecil ya, dia jual kembang. Nah, sebagian besar kembangnya sudah terjual ya, jadi dia mau pulang pagian gitu. Jadi masih ada satu nih ya. Jadi waktu di dalam perjalanan pulang, dia melihat ada satu pengemis. Nah, jadi satu kuntum yang sisa itu dia kasih pengemis itu. Udah pulang dengan senang.
那个乞丐从来没有想过，也没有做梦，居然会发生这么美好的事，从来没有美女送给他这么美的玫瑰啊！这个当时好像是太阳从西边出来了哈。Saudara, jadi ini pengemis nggak pernah memikirkan terjadi perkara yang belum pernah dia alamin, begitu indah. Ada seorang gadis kecil kasih dia kembang mawar, kayaknya itu matahari timbul dari barat, harusnya matahari dari timur ya. Ini dari barat begitu. Nggak pernah terjadi kan? Nah, itu yang dia rasakan. 或许他从来没有用心过爱自己，也没有接受过别人对自己的爱，于是他就做了一个决定，就当天他不要行乞丐，他回家。Saudara, jadi rupanya dia belum pernah ya menyayangi diri sendiri dan juga belum pernah disayangin orang nih, ceme-ceme ya. Jadi dia dapat kembang hari ini, dia membuat satu keputusan. Ya hari ini juga nggak mau ngemis lah, nggak mau ngemis, dia mau pulang, dia dapat kembang gitu ya. 到了家以后呢，他就找一个瓶子，然后他就装水，把那个玫瑰花插进去，要养它啊，就准备放在桌子上。Jadi sampai pulang di rumah dia cari satu botol, dia satu botol, lalu dia taruh air, dia masukin kembang mawar itu, ya. Jadi dia mau piara nih, ya, dia taruh di meja. 他就这样欣赏这个玫瑰，dia lagi nikmatin，突然间他就觉得。 这么漂亮的玫瑰花，怎么能够插在一个很肮脏的瓶子呢？所以呢，他就把瓶子洗干净，然后放水，就把玫瑰花放在里面。Jadi waktu dia lagi nikmatin, tiba-tiba dia rasakan, ini bunga mawar, bunga rosa mawar, begitu cakep ya, begitu indah ya. Masa ditancepin di botol yang kotor? Nggak pantas dong, ya. Jadi airnya dibuang, dia cuci, botolnya bersih, dia masukin air lagi, jadi dia taruh itu kembang rosnya, dia taruh di meja, lihat. Nah ini baru pantas nih, ya kembang yang cantik, 漂亮的玫瑰花 di botol yang bersih, gitu ya. Jadi dia liatin gitu ya. Jadi waktu dilihatin lagi, dia lihat, 漂亮是漂亮。 瓶子已经干净，水也是干净，可是那个桌子很邋遢，也不配嘛。你看，漂亮的玫瑰花，干净的瓶子，怎么放在邋遢的这个桌子上呢？所以他就桌子擦干净了，ya. Jadi cemil-cemil, jadi ini si pengemis ya, dia lihat udah bersih ini ya, botolnya udah bersih, tapi dilihat lagi mejanya kotor. Mejanya kotor. Wah, jadi Bu Xiangchen juga nggak pantas nih ya. Cakep-cakep masa mejanya kotor gitu. Jadi udah lap-lap meja, jadi barang-barangnya itu tuh di mana? Barang-barang itu dia pinggir-pinggir udah angcang atau ya barang-barang dia dibuang-buangin gitu ya. 所以呢就好了，他就坐在干净的桌子面前，玫瑰花插在干净的瓶子里面啊。Jadi dia udah nih ya, sekarang mejanya udah bersih, ya kan? Dia duduk lagi di meja, dia liatin lagi. Seharian dia liatin kembang, lo belum pernah ada orang ngasih ada kembang, tau nggak? Ya, udah gitu-gitu. 后来他就觉得桌子已经干净了，瓶子什么都干净了，这个房间太乱了，肮脏。Meja udah bersih, ya kan? Botolnya udah bersih. Lihat, ini kamar kotor. Nggak pantas dong, meja bersih, botolnya bersih, ada mawar yang udah cakep. 所以呢，他就把房间清理干净，ya. Maka itu apa? Kamar dia itu ya, yang udah berantakan dibersihin, saudara. Ya, dibersihin. 把这个房间打扫一番，把所有的物品都放得丢的垃圾，好的，他就整整齐齐的。 Jadi dia nih bersihin kamarnya, saudara ya. Yang kotor-kotor, yang udah sampah-sampah kan dia pemulung. Jadi banyak yang tek-tek bengek dong gitu ya. Tek-tek bengek itu udah dibuang-buang gitu ya. Yang masih lumayan, jadi dia simpen, dia rapiin. Nah, 于是他把房间打扫了一番，他就觉得很舒服了。Enak nih, kamar udah bersih, mejanya juga bersih, botolnya juga bersih. Wih, dia nikmat sekali. 突然间他觉得
这个房间里面呢有玫瑰花的款式，tiba-tiba lihat ada pantulan itu kembang bunga mawar， 就觉得怎么样啊？他就很舒服了。他差一点忘记他在哪里，dia hampir-hampir dia lupa gue di mana ini sekarang ya. Ini tempatnya nyaman amat, bersih gitu ya. Saya di mana sih ini? 他正在陶醉的时候，突然间他发现，在镜子里面反射，他的样子。Dia lagi senang-senang, dia lagi mabuk-mabuk gitu ya, saudara ya. Tiba-tiba dilihat ada pantulan kaca. Dirinya dia lihat dia sendiri. 他吓死了，怎么呢？在他镜子里面反射出一个蓬头垢面的。Jadi di pantulin di kaca itu siapa? Ada orang yang udah rambutnya udah acak-acakan begitu ya, udah lecek itu, ya nggak mandinya nggak apa gitu ya, udah belekan gitu. Ta isang lan lo, bajunya juga cuma cambing. 他觉得他没有想到他是这样子，dia nggak kepikir nggak pernah ngaca, nggak pernah nyisir. Ini siapa nih? Ini saya gitu, kaget lah, ya. 这样的人有什么资格坐在房间里面用玫瑰漂亮的玫瑰相伴呢？ Ini orang kayak gini, dia mana pantas ya ditemanin sama ada di ruang yang bersih begitu ya, ditemanin bunga mawar yang begitu indah. Kayaknya nggak pantas ya. Semua udah oke nih, dirinya nih, 自己不像样nih, nggak pantas nih. 于是呢，他就洗了第一次好几年都没有洗过的澡。 Oleh sebab itu dia mulai mandi, udah bertahun-tahun dia nggak pernah mandi, ini mandi yang pertama kali, udah bertahun-tahun 姐妹。 洗完了之后呢，他就找出几件的旧的衣服，但是还是比较好的一点。Jadi udah dimandi nih, dicari-cari di lemari yang udah butut, masih ada baju-baju, udah jelek sih ya, tapi masih lumayan dah dibandingin sama baju itu ya, baju pengemis dia nih ya. 所以他就换了衣服，他就刮胡子，kan ini udah kumis udah gitu ya, kotor dia. Kumis juga pada nempel ya. Ya kumis kan bisa pada nempel loh, karena nggak mandi nggak gitu ya, nempel. Udah dia kerokin, bewoknya kumisnya diberokin gitu ya. Dia ngaca lagi, ganteng juga nih gue nih. Gue cabut ah, wah handsome ya. Dia baru lihat dia ganteng ini ya. dia gerang. 突然间呢，他就发现一个从来没有过的。 他欣赏他的年轻，欣赏他的帅气，出现在镜子里边。Tiba-tiba dia sadar ya, menemukan sesuatu pemuda yang ganteng, ya kan? Ada di kaca. Tahu nggak? Belum pernah lihat dia, nggak kenal dirinya begitu cakep ya. 后来他突然就发现说，我自己我也不错呀，那我为什么要做乞丐呢？ 这是他做乞丐的时候第一次这样问他自己。Saudara, tiba-tiba dia sadar ya, gue juga lumayan ya, caputo. Kenapa saya mesti jadi pengemis ya? Nah, saudara, ini adalah pertanyaan yang pertama kali sejak dia jadi pengemis, begitu dia menanya diri sendiri. Kenapa saya harus jadi pengemis? Hah? Nggak cacat, nggak apa, bagus-bagus. Kenapa saya mesti jadi pengemis? 他的灵魂瞬间警觉了，他想，其实我也不错。Tiba-tiba datang satu kesadaran, awakening, satu kesabaran. Saya juga lumayan kok. 他再看看房间中的一切啊，看看怎么呢？房间中的一切美丽的玫瑰。Sekali lagi dia lihat. Ruang kamarnya ya, dia lihat lagi semua meja-meja ini yang udah bersih saudara ya, dia lihat lagi bunga mawar yang ditancap di botol yang udah bersih. 他当下就立刻做出一个他人生中最重要的决定。 Tiba-tiba pada waktu itu saudara, dia dalam kesadaran dia membuat satu keputusan yang terpenting, yang sangat penting di dalam hidup dia. 不要做乞丐了。 Gua nggak mau jadi pengemis lagi. Kenapa mesti jadi pengemis? Semua suai sih dan orang yang ganteng, kenapa saya mesti jadi pengemis ya? Seperti itu. Wah, saya cari kerja, saya mau cari kerjaan, mau kerja. 他就穿了这个衣服了哈，那么因为他不怕肮脏，乞丐嘛，他不怕肮脏，他也不怕累，
所以很快就找到工作. Saudara, karena dia kan bekas pengemis, jadi dia nggak takut yang kotor-kotor tuh, dia nggak takut yang kotor-kotor, ya. Dia juga apa? Dia juga nggak takut capek. Sementara dia udah dapat kerjaan. 若干年之后, setelah lewat beberapa tahun, 他一直要找那个卖花给他玫瑰花的找不到，有一天他终于找到了。Saudara, sejak dia kerja, dia kepengen cari itu gadis kecil yang kasih dia kembang, saja nggak dapat. Pada satu hari akhirnya ketemu juga. 所以呢，他呢，因为怎么样，他努力，所以他就怎么说呢？他就成功了，dia sukses nih. 他成功，他sukses. Jadi bagaimana? 他做了老板了, udah jadi bos nih, udah jadi bos, udah kaya nih, rajin lah, udah bertahun-tahun begitu. 所以呢，结果他找到那个卖花送花给他的小姑娘，为了感激这个姑娘，他把他财产的一半给小姑娘。Saudara, untuk menyatakan rasa terima kasih kepada ini gadis kecil, saudara, hartanya itu separuh dia kasih gadis kecil itu. Ya. Nah, 不只是一朵花, karena itu bukan hanya sekuntum bunga mawar saja, 那是一份对人生的希望。Jadi bagi pengemis itu, ini bukan hanya semata-mata kembang, tapi itu adalah pengharapan, harapan di dalam hidup dia. 一份对美好未来的希望, ya, satu pengharapan yang indah untuk masa depannya. 所以呢，这个原来的故事是从印度, cerita aslinya ini dari India. 然后呢，就传到很多很多的国家。Jadi sampai ke negara-negara mana saja, seperti itu, ya. 所以呢，在中文呢就有一句话说，真人玫瑰，手有余香。Kasih orang bunga mawar, udah kasih tangannya masih ada wanginya masih nempel, ya, di tangan. 那么这个故事给我们很多的教训, ya, saudara. Cerita ini kasih kita banyak sekali pengajaran, ya, kasih kita banyak sekali pengajaran. 假如没有信主的人 orang-orang yang di luar Tuhan, jadi dia bilang begini, memang ada benarnya juga ya. 就是说，第一个呢，每一个人都有潜在力, setiap manusia itu ada potensi, tahu nggak? Tiap orang dia ada potensi nih, siapa saja dia. 既然有潜在力, 你不要看不起自己. Karena kita ada potensi, jangan pernah menghina diri sendiri. Gua nggak bisa apa-apa, bisa. Ya, ada hal-hal yang Niman bisa, saya nggak bisa loh. Ya, khotbah bisa, pelayanan nonton, saya bisa, konseling nggak bisa. Mau bersihin rumah bawah, saya panggil tukang, saya nggak bisa. Cing nih jago. Ya, ada hal-hal yang Niman pintar apa semua, saya nggak bisa. Ada hal yang saya bisa, Niman nggak bisa. 所以从来不要小看自己, jangan pernah menghina diri kita sendiri, ya. 常常小看自己. 如果我们小看自己, 我们就会沉沦在失败之中. Saudara, kalau kita menghina diri kita, kita bisa jatuh, saudara, kita bisa jatuh di dalam saudara, jatuh di dalam kegagalan. 谁叫你跌倒? 你自己叫你. Siapa? Kenapa bisa jatuh? Sendiri, saudara sendiri jatuh, saudara. Nggak bisa, dia nggak bisa. Seperti itu, ceme-ceme. Ya. 当我们愿意改变的时候，虽然是一点一点的改变，慢慢的你就会与众不同。Saudara, kalau kita ada hati, ya, mau berubah walaupun sedikit, ya, botol kotor dibersihin, meja kotor dilap, sampah-sampah dibuang-buangin, sedikit-sedikit kan ya, selangkah-selangkah ya, kamar dibersihin semua, ininya dibersihin, mandi gitu. 觉得他比别人有一些人更帅气了, dikit-dikit, udah cukup semua. Ternyata dia lebih ganteng dari orang-orang tertentu loh. Siapa tahu dia dulunya pengemis. 还有第二，我们看见帮助人不一定要惊天动地的大事。你有这么大的本事吗？惊天动地的帮助人，可是你一朵玫瑰送给从来没有人给过的一个温馨暖流进到它里面，
Saudara, kita bantu orang ya kan, nggak tunggu semua wah begitu. Emang kita semua mampu bisa kasih yang wah kepada orang? Enggak kan? Tapi sekuntum bunga mawar saja, saudara, diberikan kepada orang, belum pernah ada orang kasih, mimpi juga nggak mimpi. Begitu dia dapat, saudara, suatu aliran kehangatan masuk di dalam diri dia. Man juga sedikit demi sedikit merubah ini mental si pengemis itu. 第三，我是看见属灵的真理。Yang ketiga, saya lihat ada kebenaran rohani di dalam ini. 什么真理呢？你看，为什么躯干会有这样的改变呢？是它固然有希望， memang dia ada harapannya. Tapi yang terpenting bagi saya, ceme-ceme, kenapa dia bisa berubah？ 因为他安静，用安静的时间，他来看这个花本身是美丽的，美丽的花不配在瓶子里面。Jadi waktu dia menikmati ya keindahan mawar, mawar yang indah itu enggak layak ditaruh di botol yang kotor. Lung kancing udah bersih, 不配放在肮脏的桌子, juga enggak layak ditaruh di meja yang kotor. 是吗？还有已经干净了， dia发现这个房间很肮脏啊, meja udah bersih, botol udah bersih, ya, tapi kamar masih kotor, bau, nggak layak juga taruh yang bagus-bagus ini loh, ya. 所以他把房间弄干净了，那个是外表的， itu 那个是周围的， ini semua adalah perubahan-perubahan di sekitarnya keadaannya. 后来他就发现，在镜子里面他就发现， 原来他是这样的肮脏。 Semua ada bagus, yang jelek siapa? Yang jelek saya, ya kan? Rambutnya gitu, udah nempel-nempel tuh. Nggak mandi kan rambut, coba kalau nggak mandi, kalau mas nempel kan, nempel. 他就把自己弄干净，然后呢，这一切都是改，为什么呢？就是从一个美丽的玫瑰花，它不配在肮脏的地方。Saudara, terjadi satu persatu perubahan. Pada dasarnya apa, saudara? Yang pertama, dia pikir ini bunga yang indah tidak layak ditaruh di botol yang kosong, botol yang kotor, meja yang kotor, kamar yang kotor, dan orang yang kotor. Terjadi semua pembersihan. 我们本来是肮脏的、犯罪的、误会的罪人， saudara sekalian, kita ini sebenarnya adalah manusia yang berdosa. Di mata Tuhan kita juga kotor, kita juga najis. Ngomongannya, pikirannya, apanya, banyak niat-niat yang nggak kotor lah, ya. 我们不是杀人犯, memang kita bukan pembunuh, bukan penipu. 但是多少时候我们对人有不好的意念. Seberapa banyak kita ada niat-niat yang jahat, tahu nggak, terhadap orang. 有不好的意念, ya. 所以 但是因为神的怜悯，神救赎了我们. Karena belas kasihan Tuhan, ya, Tuhan menebus kita, 用宝血洁净我们, dengan darahnya yang kudus Tuhan Yesus mencuci dosa-dosa, ya, kenajisan kita, 接受我们. 神在耶稣基督里面接受我们. Allah di dalam Kristus Yesus menerima kita, 让我们成为神的儿女. Kita manusia yang berdosa, yang najis, diampuni oleh darah Tuhan Yesus, dan kita diberikan status, status menjadi anak-anak Tuhan. 因为有这个新的身份, karena kita diberikan status yang berharga, status yang mulia. 有了新的身份，就要有新的生活的样式才配的. Saudara, status yang anggun yang Tuhan berikan, status kehormatan yang diberikan, harus diimbangi dengan kelakuan, tingkah laku, ngomongan kita, pikiran kita juga mesti. Kalau tidak cocok. 这就是我今天的经文，我们大家一起来念2次，试试看把它背起来。我们来看以弗所书第4章第1节 Efesus pasal 4 ayat 1. 以弗所书第4章第1节，以弗所书第4章，以弗所第4章第1节。
这个是为耶稣的福音而做监牢的保罗，在监牢里面他写了以弗所书，所以以弗所书是监狱书信。Saudara, Rasul Paulus karena setia kepada Tuhan memberitakan Injil, dia dipenjarakan. Nah, di dalam penjara itulah dia menulis surat Efesus. Maka surat Efesus disebut kiriman surat penjara Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. 他说：“我为主被囚的，劝你们，劝什么呢？你看一个在监牢里面的人，劝在监牢以外的人。”说，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。Saudara, seorang yang di dalam penjara memberi nasihat kepada orang yang di luar penjara. Kepada orang yang di luar penjara. Apa dia bilang? Sebab itu, aku nih, Paulus menasehatkan kamu, jemaat Efesus. Aku orang yang dipenjara karena Tuhan. Dipenjara bukan karena mencuri, bukan karena berbuat dosa. Aku yang dipenjara karena Tuhan. Aku menasihatkan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Kalau Tuhan sudah panggil kita, ya, hidup kita itu harus sepadan ya dengan panggilan Tuhan. Anak raja, kalau masih minta-minta lagi, nggak pantas dong, malu-maluin bapaknya dong. Iya kan? Dulu pengemis udah diangkat sama raja, jadi anak raja. Iya kan? Status anak raja. Tahu dirilah. Kehidupan kita mesti sesuai. Jangan malu-maluin bapak kita yang pungut kita angkat kita menjadi anak raja. Sama. 我们不是肮脏污秽不配的罪人，神已经用耶稣基督的宝血遮盖我们，给我们神儿女的身份，尊贵的身份。你不要因为我们的什么呢？不要因为我们的贪心、自私、凶恶、狠心等等，就糟蹋了这个尊贵的身份。Saudara, status kita yang diberikan oleh Tuhan, saudara, status anggun menjadi anak Tuhan yang mulia, saudara, jangan dinodain lagi, ya, dengan keserakahan kita, ketamakan kita, kesombongan kita, ya, kegeraman kita, kedendaman, kebencian kita itu sudah merusak citra sebagai anak Allah. 假如我们还用这些老的、旧的、有仇恨的、不好的，就败坏了神给我们什么呢？给我们尊贵的身份。所以我们应当用良善、用爱心、用诚实、诚诚恳恳，不要虚伪，来彰显神给我们尊贵的身份。Saudara sekalian, kita harus memakai dengan cinta kasih Tuhan, ya, dengan kejujuran, ketulusan kita berkomunikasi dengan orang, saudara, dengan cinta kasih Tuhan, menyatakan status baru yang Allah berikan kepada kita. 我们来读, ya, kita baca 2 kali, ya. Kita baca 2 kali. Efesus pasal 4 ayat 1. WI Indonesia sama-sama, ya. 1, 2, silakan. 我为主被囚的，劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。Sekali lagi ya, mari ya. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 记得你不论到哪里，你有尊贵的身份。Ingat, kemanapun kita pergi, kita sudah diberikan status yang baru. Orang yang sudah dibasuh oleh darah Yesus Kristus, sudah disucikan. Ya, jangan kita menunjukkan akhlak-akhlak yang jelek. Tunjukkanlah akhlak yang baik, akhlak yang Tuhan inginkan. 感谢神恩典，今天的典故故事，我们看见有一个乞丐，就是他用那一双眼睛，他一直看美丽的玫瑰花，所以他觉得肮脏的瓶子、肮脏的桌子、肮脏的家房间，最后他看见肮脏的自己，觉得非常不配，所以呢，为的是要叫美丽的玫瑰花有适当的地方啊，给人家看，给人家欣赏，他就改变了自己。我们的眼睛有2种的看法，一种是我们的肉眼，我们用肉眼看
我们物质的东西。第二呢，是我们的心眼，我们的心眼看见我们自己，看见人生啊。当我们的心眼能够看见清楚，看见我们自己，看见神在我们身上的恩典，我们就会有所不同的改变。Saudara sekalian, kita dari cerita hari ini kita melihat bahwa ada seorang pengemis ya, dengan sepasang matanya dia melihat sekuntum bunga mawar yang begitu indah, cantik, dan tidak pantas kalau ditaruh di botol yang kotor, di meja yang kotor, di ruang rumah yang kotor, sehingga dia membersihkan semuanya itu, dan terakhir dia melihat bahwa dirinya juga kotor, sehingga dia mengadakan perombakan pembersihan untuk dirinya, sehingga terjadi suatu perubahan yang sangat besar di dalam hidupnya. Mata kita bisa lihat barang-barang yang yang materi, tetapi mata kita juga bisa lihat perkara-perkara rohani. 我们来唱一首是开我的眼使我看见什么呢？看见神的真理。Kita angkat satu puji-pujian untuk penutup ibadah kita. Puji-pujian, bukakan mataku Tuhan, bukakan mata rohaniku, supaya aku melihat melihat keindahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kita selalu mawas diri memperbaiki diri kita sendiri. Nah, setelah kita nyanyi puji-pujian ini, 我们唱了这首诗歌以后，我们要欣赏，我们要听伊玛内利诗班唱了2首诗歌。Setelah kita nyanyi puji-pujian yang terakhir, kita akan mendengar puji-pujian yang dipersembahkan oleh paduan suara Immanuel, orang Majus yang dari timur, dan juga kelahiran Raja. Kai我的眼使我看见神的真理为我彰显，我主是我那奇妙密室，使我自由解我捆锁。我竟默然专心等候，唯愿我主旨意成就。恳求神灵开我的眼，光照引领。Bukakan telingaku Tuhan untuk mendengar firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku。开我的口，使我宣扬真理福音，传到各方。开启我心，充满主恩典，将主的爱分给世人。我竟默然专心等候，唯愿我主旨意成就。恳求圣灵开导我心，光照引